Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonadibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132.
Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota angkatan bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти. Не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі. Всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону,
всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск «Север», Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой контроль припасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение в переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 57-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброва, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-98 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, аэродромам, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригады и 1-й бригады президента в районах Балт, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВС. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122-мм реактивную систему залпового огня, 222-мм гаубицу Т-30, 100-мм пушку «Рапир». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВС в районах Доброволья и Шахтерска. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonadibrova, dan Grigorovka.
mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, jikatanya. Selama pertempuran kontrabaterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, jikatanya. Приготовиться. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, jikata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26
офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне. Я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск «Север» в Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой фронтовый припас. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение в переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 53-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброва, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника.
Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105-мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155-мм гаубица М-98 и 105-мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122-мм реактивную систему залпового огня, 2 122-мм гаубицы Т-30, 100-мм пушку ракеты. Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдан». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut,
Pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat angkatan bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonadibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev.
Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota angkatan bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі. Всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно
більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні! Подразделениями группировки войск «Север» в Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение на переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 53-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброва, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105-мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155-мм гаубица М-198 и 105-мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122-мм реактивную систему залпового огня, 2 122-мм гаубицы Т-30, 100-мм пушку «Ракета». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдан». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk.
Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, jikatanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, jikata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, jikatanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, jikatanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober.
Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota angkatan bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінну фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі. Всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури.
Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки, Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск «Север», Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение в среднем крае. Нанесено поражение живой силе техники, 67-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоноднепрова, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105-мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155-мм гаубица М-98 и 105-мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122-мм реактивную систему залпового оружия, 2 122-мм гаубицы Т-30, 100-мм пушку «Рапира». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерска. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана».
Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat angkatan bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла.
Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також
Дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – 260 мільйонів доларів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск «Север» в Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение в среднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 53-й, 69-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброва, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-198 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ,
аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригады и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122-мм реактивную систему залпового огня, 222-мм гаубицу Т-30, 100-мм пушку «Рапир». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволя и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдан». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat angkatan bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat,
Mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontrabaterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anklav, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається.
Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск «Север» в Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой плоты припасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение в Среднем крае. Нанесено поражение живой силе техники, 67-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброва, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики, а
отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-198 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового огня, 222 мм гаубицы Т-30, 100 мм пушку «Рапира». Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск ОСТ улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдан». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank,
18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat angkatan bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator.
Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор.
І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні! Подразделениями группировки войск «Север» в Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение в переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 67-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброва, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105-мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155-мм гаубица М-98 и 105-мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122-мм реактивную систему залпового огня, 2 122-мм гаубицы Т-30, 100-мм пушку «Рапира». Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдан». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya.
Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober.
Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota angkatan bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами. Дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти. Не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців. Більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі. Всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури.
Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки, Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні! Подразделениями группировки войск Север, Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой флот боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение в среднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 53-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброва, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-98 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового оружия, 2 122 мм гаубицы Т-30, 100 мм пушку «Рапир». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдан»,
Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat angkatan bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла.
Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також
Дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск «Север» в Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение на переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 57-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброва, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105-мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155-мм гаубица М-198 и 105-мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ,
аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригады и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВС. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122-мм реактивную систему залпового огня, 222-мм гаубицу Т-30, 100-мм пушку ракет, 162 боеприпасов. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat angkatan bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat,
Mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonadibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, jikatanya. Selama pertempuran kontrabaterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anklav, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, jikatanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, jikata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат
тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість із них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск «Север» в Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полигон боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение на переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники, 67-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброва, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики,
отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-98 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового оружия, 2 122 мм гаубицы Т-30, 100 мм пушку «Ракета». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдан». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja,
26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat angkatan bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator.
Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Обмінами та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі. Всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор.
І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні! Подразделениями группировки войск Север, Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение в переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 57-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброва, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105-мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155-мм гаубица М-98 и 105-мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122-мм реактивную систему залпового оружия, 2 122-мм гаубицы Т-30, 100-мм пушку «Ракета». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдан». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya.
Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, Jakarta Kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober.
Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota angkatan bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами. Дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти. Не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі. Всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури.
Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки, Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні! Подразделениями группировки войск «Север» в Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение в переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 53-й, 69-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброва, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105-мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155-мм гаубица М-98 и 105-мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122-мм реактивную систему залпового оружия, 2 122-мм гаубицы Т-30, 100-мм пушку «Ракета». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдан».
Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла.
Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також
Дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск «Север» в Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение в переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 67-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоноднепрова, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105-мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155-мм гаубица М-98 и 105-мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ,
аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригады и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122-мм реактивную систему залпового оружия, 222-мм гаубицу Т-30, 100-мм пушку «Ракета». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat angkatan bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat,
Mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervona Dibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontrabaterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anklav, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається.
Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне. Я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск «Север», Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение на переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 67-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброва, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики, а
отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-198 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового оружия, 222 мм гаубицы Т-30, 100 мм пушку «Рапир». Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank,
18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat angkatan bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator.
Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Обмінами та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор.
І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні! Подразделениями группировки войск Север, Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение на переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 53-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброво, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-98 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового оружия, 222 мм гаубицы Т-30, 100 мм пушку «Ракета». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya.
Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober.
Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota angkatan bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі. Всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури.
Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки, Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск Север, Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение в переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники, 67-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброво, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-98 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового оружия, 2 122 мм гаубицы Т-30, 100 мм пушку «Ракета». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволя и Шахтерска. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана».
Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat angkatan bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anklav, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла.
Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також
Дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне. Я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск «Север» в Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой флот боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение в переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 67-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоноднепрова, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-98 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ,
аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригады и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122-мм реактивную систему залпового оружия, 2 122-мм гаубицы Т-30, 100-мм пушку «Ракета». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерска. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri,
sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervona Dibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, jikatanya. Selama pertempuran kontrabaterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anklav, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, jikatanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, jikata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так.
Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне. Я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск «Север», Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение в переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 53-й, 67-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады территориальной
обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброво, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-98 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового оружия, 2 122 мм гаубицы Т-30, 100 мм пушку «Ракета». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut,
Pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat angkatan bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev.
Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota angkatan bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами. Дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти. Не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно
більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні! Подразделениями группировки войск «Север», Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение на переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 53-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброво, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-198 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового оружия, 2 122 мм гаубицы Т-30, 100 мм пушку «Ракета». Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволя и Шахтерска. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk.
Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, jikatanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, jikata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, jikatanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, jikatanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober.
Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota angkatan bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі. Всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури.
Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки, Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск Север, Литовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липецк Харьковской области. Потери противника составили 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение в переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 57-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброва, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-98 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового оружия, 2 122 мм гаубицы Т-30, 100 мм пушку «Ракета». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволя и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана».
Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла.
Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами. Дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти. Не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також
Дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск «Север», Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение в переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 53-й, 69-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброва, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-198 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й и 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ,
аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригады и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВС. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122-мм реактивную систему залпового оружия, 2 122-мм гаубицы Т-30, 100-мм пушку «Ракета» и 102 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволя и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat,
Mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervona Dibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontrabaterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anklav, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами. Дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти. Не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається.
Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне. Я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск «Север», Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение на переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 57-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ковалевовка, Червоногиброва, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики, а
отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-198 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового огня, 2 122 мм гаубицы Т-30, 100 мм пушку «Ракета». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволя и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda,
978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat angkatan bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus,
salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами. Дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти. Не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців. Більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через
експлуатацію таких танків. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні! Подразделениями группировки войск «Север», Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение в Среднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 67-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброва, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-198 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового оружия, 2 122 мм гаубицы Т-30, 100 мм пушку «Ракета». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволя и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal,
melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober.
Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota angkatan bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі. Всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури.
Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки, Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск Север, Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение на переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 53-й, 63-й, 57-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ковалевка, Червоногиброва, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-198 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амвафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряное. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового оружия, 2 122 мм гаубицы Т-30, 100 мм пушку «Рапира». Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволя и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана».
Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла.
Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також
Дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск «Север», Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение в переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 57-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброва, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-198 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ,
аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригады и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122-мм реактивную систему залпового оружия, 222-мм гаубицу Т-30, 100-мм пушку «Рапира». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволя и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63,
dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontrabaterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclav, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається.
Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість із них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне. Я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск «Север» в Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанска и Липцев Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой плоты крепости. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение на переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники, 57-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброва, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики, а
отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-198 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амвафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового оружия, 222 мм гаубицу Т-30, 100 мм пушку «Рапира». Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволя и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank,
18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat angkatan bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator.
Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Обмінами та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор.
І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні! Подразделениями группировки войск Север, Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой боеприпасов. Подразделением группировки Запад улучшили положение на переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 57-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоноднепрова, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-98 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амвафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряное. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового оружия, 222 мм гаубицы Т-30, 100 мм пушку «Рапира». Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдан». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya.
Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober.
Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota angkatan bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Обмінами та усім українським воїнам, кожному підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури.
Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки, Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск «Север» в Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение на переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 53-й, 63-й, 57-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброва, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-98 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового оружия, 2 122 мм гаубицы Т-30, 100 мм пушку «Ракета». Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана».
Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла.
Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами. Дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти. Не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців. Більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також
Дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск «Север» в Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение на переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 57-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоноднепрова, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-98 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й и 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ,
аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригады и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122-мм реактивную систему залпового оружия, 2 122-мм гаубицы Т-30, 100-мм пушку «Ракета». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволя и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригады территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat angkatan bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat,
Mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontrabaterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anklav, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами. Дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти. Не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається.
Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск Север, Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение на переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 57-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоноднепрова, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики, а
отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-198 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового огня, 2 122 мм гаубицы Т-30, 100 мм пушку «Ракета». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut,
Pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev.
Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota angkatan bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Обмінами та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами. Дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти. Не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців. Більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно
більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні! Подразделениями группировки войск Север, Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки Запад улучшили положение на переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 67-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоноднепрова, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-98 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового оружия, 222 мм гаубицы Т-30, 100 мм пушку «Рапира». Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk.
Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, jikatanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, jikata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, jikatanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, jikatanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober.
Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota angkatan bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури.
Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки, Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск «Север» в Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение на переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 57-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоноднепрова, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-98 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й и 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового оружия, 2 122 мм гаубицы Т-30, 100 мм пушку «Рапира». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригады территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах
Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina.
Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією.
Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – 260 мільйонів доларів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск «Север», Литовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липецк Харьковской области. Потери противника составили 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение на переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 53-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоноднепрова, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-198 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ,
аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Балтии, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВС. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122-мм реактивную систему залпового оружия, 222-мм гаубицу Т-30, 100-мм пушку «Ракета». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволя и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat,
Mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervona Dibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontrabaterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anklav, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами. Дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти. Не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається.
Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне. Я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск Север, Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой флотный припас. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение на переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 57-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоноднепрова, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики, а
отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-198 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й и 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Днепрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового огня, 222 мм гаубицы Т-30, 100 мм пушку «Рапира». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволя и Шахтерска. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригады территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank,
18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator.
Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota angkatan bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Обмінами та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор.
І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні! Подразделениями группировки войск «Север», Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой флот боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение на переднем крае. Всего поражения живой силы техники 67-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоноднепрова, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-198 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового огня, 2 122 мм гаубицы Т-30, 100 мм пушку «Рапира». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригады территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya.
Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober.
Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota angkatan bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури.
Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки: Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск «Север», Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение на переднем Украине. Нанесено поражение живой силе техники 53-й, 67-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоноднепрова, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-98 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й и 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового оружия, 222 мм гаубицы Т-30, 100 мм пушку «Ракета». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерска. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана».
Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, jikatanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, jikata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, jikatanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, jikatanya. Ушла.
Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також
Дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск Север, Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение на переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 67-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброва, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-98 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Ам-2ФМ. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряное. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ,
аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригады и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122-мм реактивную систему залпового оружия, 222-мм гаубицу Т-30, 100-мм пушку «Рапира». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat,
Mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontrabaterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclav, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається.
Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск Север, Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой боеприпасов. Подразделением группировки Запад улучшили положение на переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники, 57-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ковалевка, Червоноднепрова, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики, а
отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица Л-98 и 105 мм орудие М119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового оружия, 222 мм гаубицы Т-30, 100 мм пушку «Рапир». Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволя и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut,
Pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev.
Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota angkatan bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами. Дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти. Не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців. Більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно
більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні! Подразделениями группировки войск «Север», Лифтовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липецк Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой флот боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение на переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 67-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ковалевка, Червоноднепрова, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-98 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового оружия, 2 122 мм гаубицы Т-30, 100 мм пушку «Рапира». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригады территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk.
Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, jikatanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, jikata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, jikatanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, jikatanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober.
Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota angkatan bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Обмінами та усім українським воїнам, кожному підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури.
Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки, Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск Север, Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение на переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 67-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоноднепрова, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-98 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Днепрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового оружия, 2 122 мм гаубицы Т-30, 100 мм пушку «Рапира». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана».
Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригады территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла.
Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами. Дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти. Не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців. Більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також
Дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск Север, Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение на переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 53-й, 69-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброва, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-198 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ,
аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригады и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122-мм реактивную систему залпового огня, 222-мм гаубицу Т-30, 100-мм пушку «Рапир». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригады территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat,
Mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervona Dibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontrabaterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota Angkatan Bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається.
Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне. Я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні. Подразделениями группировки войск «Север», Лифтовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липецк Харьковской области. Потери противника составили 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили положение на переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 57-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоноднепрова, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики, а
отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-98 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового огня, 222 мм гаубицу Т-30, 100 мм пушку «Рапира». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволя и Шахтерска. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригады территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank,
18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat angkatan bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober. Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator.
Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota angkatan bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Обмінами та усім українським воїнам, кожному підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури. Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки – Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор.
І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні! Подразделениями группировки войск Север, Липцевском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липцев Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой смотровой припасов. Подразделением группировки Запад улучшили положение на переднем крае. Нанесено поражение живой силе техники 57-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоногиброва, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-98 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амплафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й и 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового огня, 2 122 мм гаубицы Т-30, 100 мм пушку «Рапира». Уничтожен 2 боеприпаса. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволья и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана». Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригады территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, katanya.
Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, kata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, katanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anclave, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, katanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan Pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Sistem pertahanan udara mendukung serangan pasukan infanteri. Personel siaga memantau langit DPR dan melindunginya dari UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Divisi rudal anti pesawat terpisah dari OA ke-51 menembak jatuh sasaran udara musuh dengan rudal, dan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh penembak anti pesawat dari Brigade ke-132. Selain itu, unit pertahanan udara individu dari 51 OA secara efektif menembak jatuh sayap musuh dan drone berat tepat di udara menggunakan drone FPV. Video dirilis 20 Oktober.
Kabar baik berembus dari kubu Rusia dan Ukraina. Dua negara yang sedang bertikai sepakat melakukan pertukaran tawanan perang. Kelompok pasukan Rusia yang dibebaskan dari tahanan Ukraina telah kembali ke rumah, demikian dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebuah penerbangan khusus membawa mereka ke lapangan terbang Chkalovsky di luar Moskow, tempat bus-bus telah menunggu mereka. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Jumat bahwa Moskow telah membebaskan 95 pasukan lainnya dari tahanan Ukraina, dan menyerahkan 95 anggota pasukan Ukraina ke Kiev. Masing-masing pihak membawa pulang 95 tawanan dalam sebuah perjanjian di mana Uni Emirat Arab bertindak sebagai mediator. Kementerian Pertahanan Rusia, dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, mengatakan bahwa para anggota angkatan bersenjata Rusia yang kembali sedang menjalani pemeriksaan medis di Belarus, salah satu sekutu terdekat Rusia dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun. Video yang diposting di akun Telegram Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan para pria, beberapa di antaranya mengenakan bendera Ukraina biru dan kuning, turun dari bus setelah gelap dan dipeluk oleh keluarga. Sebuah video militer Rusia menunjukkan para prajurit yang tersenyum menaiki bus. Setiap kali Ukraina menyelamatkan rakyatnya dari penawanan Rusia, kita semakin dekat dengan hari ketika kebebasan akan dikembalikan kepada semua yang berada dalam penawanan Rusia, kata Presiden Zelensky. Presiden mengatakan para tahanan yang dibebaskan telah bertugas di berbagai medan, termasuk beberapa yang telah membela kota pelabuhan Mariupol selama hampir 3 bulan pada tahun 2022. Laporan berita Ukraina mengatakan para tahanan yang dipulangkan termasuk jurnalis Ukraina dan pembela hak asasi manusia Maxim Butkevich, yang dihukum oleh pengadilan Rusia karena menembak pasukan Rusia. Та усім українським воїнам, кожному підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся усіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти, не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України, завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую усім, хто це забезпечує. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз, надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних. І це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Дякую Збройним силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, координаційного штабу, усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам, тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома всі, хто захоплений Росією. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібна. Я вдячний Франції, президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні перемовини в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і у політиці, і заради нашої більшої стійкості України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку плану перемоги, пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення. Бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир. І ще одне, я хочу відзначити Норвегію. Маємо цього тижня новий пакет підтримки – $260 мільйонів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів і розбудова сучасної інфраструктури.
Це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок – зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки, Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую. Є також цього тижня нові вагомі рішення в санкційних проявах проти Росії та її спільників. Санкції Британії проти російського тіньового танкерного флоту. Треба значно більше тиску світу проти Росії на цьому напрямку. Тіньовий флот танкерів допомагає Путіну фінансувати війну і терор. І окрім цього, створює глобальну загрозу безпеці всіх країн, чиє узбережжя та море можуть бути забруднені через експлуатацію таких танкерів. Я дякую кожному у світі, хто це розуміє і намагається убезпечити людей та країни. І ще цей тиждень дав Україні нову двосторонню угоду щодо безпеки. Підписали ми її з Грецією. Загалом наша архітектура безпекових угод розвивається, стає більшою, але це завжди дуже конкретні угоди. І важливо реалізувати кожен пункт. Ми працюємо над цим. Дякую всім, хто з Україною. Слава нашим людям. Слава Україні! Подразделениями группировки войск «Север», Литовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формирования 57-й пехотной бригады ВСУ, 125-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Волчанск и Липецк Харьковской области. Потери противника составили 55 военнослужащих, 2 автомобиля, уничтожен полевой плоты крепости. Подразделением группировки «Запад» улучшили положение на переднем крае. Всего поражения живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Червоноднепрова, Луганской Народной Республики, Григоровка, Донецкой Народной Республики. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 350 военнослужащих, 2 автомобиля, 105 мм орудие Л-119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М-98 и 105 мм орудие М-119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы Амфлафен. В результате успешных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Заряна. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Курахова, Никифоровки и Звановки. Отражены 2 контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, аэродромом, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в группе обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированной, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад и 1-й бригады президента в районах Сухой Балки, Красноармейска, Воздвиженки, Дзержинска, Димитрова и Удачника. Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, 2 автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового огня, 222 мм гаубицы Т-30, 100 мм пушку «Рапира». Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированию 72-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Доброволя и Шахтерского. Противник потерял до 115 военнослужащих, 2 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Паладин», «Цезарь» и «Богдана».
Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной бригады, 34-й бригады морской пехоты, 121-й, 124-й бригад территориальной обороны ВСУ и 3-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Приднепровского, Лобкового, Ильинки, Гавриловки и острова Корабелов. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 5 автомобилей. Helikopter tempur Rusia Mi-28NM menghancurkan sekelompok pasukan Ukraina dan kendaraan lapis baja di dekat perbatasan di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia 20 Oktober. Awak pesawat Angkatan Darat yang menerbangkan helikopter Mi-28NM menyerang personel dan kendaraan militer lapis baja Ukraina dengan rudal udara di dekat perbatasan di wilayah Kursk. Menurut laporan dari pengendali udara terdepan, personel Ukraina dan kendaraan militer lapis baja hancur, jikatanya. Serangan terhadap target musuh yang terdeteksi sebelumnya dilakukan dengan rudal udara. Setelah menggunakan senjata udara, awak melakukan manuver anti-rudal, melepaskan perangkap panas, dan kembali ke pangkalan, jikata kementerian. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Oktober melaporkan, militer Rusia total kehilangan 678.520 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.340 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 12 tank, 17 sistem artileri, 57 pesawat tanpa awak dan 3 kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.035 tank, 18.072 kendaraan tempur lapis baja, 26.987 kendaraan dan tangki bahan bakar, 19.565 sistem artileri, 1.232 sistem roket peluncur ganda, 978 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 17.287 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Unit-unit dari kelompok tempur barat Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut 56 titik kuat Ukraina dalam sepekan terakhir. Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur barat Rusia, juga menyatakan bahwa selama pertempuran kontra baterai, unit-unit artileri menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, dan 6 awak mortir. Unit-unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat merebut 56 titik kuat Ukraina dan juga menghancurkan stasiun Starlink, kata Ivan Bikma, juru bicara kelompok tempur tersebut dilansir kantor berita Rusia TASS. Sebagai hasil dari operasi aktif, unit senapan bermotor dari kelompok tempur barat memperbaiki posisi di sepanjang garis depan dan merebut 56 titik kuat musuh. Dengan dukungan artileri, sistem penyembur api berat, dan pesawat, mereka menyerang tenaga kerja dan peralatan unit dari Brigade Mekanis ke-53, ke-63, dan ke-67 serta Brigade Pertahanan Teritorial ke-119 di wilayah Novolyubovka, Chervonodibrova, dan Grigorovka. Mereka menangkis 3 serangan balik oleh unit penyerang, melenyapkan hingga 30 militan, jikatanya. Selama pertempuran kontra baterai, unit artileri Rusia menghancurkan howitzer M198, senjata M119 dan L119, serta 6 awak mortir Ukraina. Awak pertahanan udara kelompok itu menghancurkan 3 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 350 militan dan 7 senjata, termasuk 3 senjata artileri lapangan, 1 stasiun perang elektronik Anklav, 1 stasiun komunikasi satelit Starlink, 2 truk pickup, dan 9 titik kendali UAV hancur, jikatanya. Ушла. Rekaman kru penembak anti pesawat dari Tentara Gabungan